Korak po korak dolazim da te od zime zaštitim, u ime vječne ljubavi, da te jako zagrlim. Mihajlo Čejić, iako slabo videa osoba, prije 1,5 dana naučio je svirati gitaru u muzičkom ateljeu Rock Simfonija. 1,5 dana kasnije objavio je svoju prvu pjesmu pod nazivom Korak po korak. Njegova slabovidost nije ga spriječila da uz predani rad i upornost nauči svirati gitaru, ali i da napiše i objavi svoju prvu pjesmu za kratak vremenski period. Nije mene to nešto pretjerano sprečavalo, čak šta više mene to i gura dalje, jer prosto većina ljudi ima neke, ajde uslovno rečeno, predrasude da li osobe sa invaliditetom mogu, da li trebaju da idu nekim svojim putem da grade, pa samim tim osobe sa invaliditetom i sputava ta neka predrasuda koju ostali ljudi imaju prema njima, međutim meni to nije predstavljalo neki problem, ja imam neki svoj put kojim idem, ja vjerujem u sebe i to je sve što je potrebno, samo vjera, snaga, volja, entuzijazam i apsolutno se sve može postići. Evo, ja sam siguran da je tako, kako eto, u mom primjeru se dokazuje, da je Bože bit će to i još bolje, naravno, eto, ja vjerujem da tako i ostali i naravno dosta lica s invaliditetom koje znam su jako, jako uspješni na svim svojim poljima kojima teže. Mihajla je publika mogla do sada upoznati na koncertima poznatih bendova iz regiona. Nastupaju sa bendom Sunshine čak 3 puta, sa Hladnim pivom, Brkovima, Reginom. Sve to, priča Čejić, bilo mi je jako bitno, prvenstveno kao podrška. Podrška naravno znači, podrška je bitna ne samo od velikih imena, nego generalno od svih, što kaže, ljudi koji poštuju ovaj vid umjetnosti. Ali evo, izdvojio bih Banete iz grupe Sunshine, jer kada smo prvi put zajedno nastupali na Demo Fest 2023. godine, ja sam se odvažio, došao na tonsku probu, pitao da li je to moguće da sa njima izvedem jednu pjesmu i on meni rekao ajde malo da probamo, da vidimo kako šta. Probali smo i negdje sam u početku uočio da jeste bio malo skeptičan da li ću ja toliku količinu teksta uspjeti iznijeti, međutim, eto, stvarno Bogu hvala, to je sve išlo upravo onako kako treba i zatim je uslijedio nastup u klubu studenata gdje smo se samo eto našli prije toga i kao hoćemo nešto, hoćemo, šta ćemo, dogovorimo se i to je to. I kada je taj nastup završio, on meni kaže ništa, spremaj neku treću pjesmu za idući put i taj idući put je bio na OK Festu na Tjentištu, tako da negdje kroz eto ta 3 slučaja vidi se koliko starije kolege i cijene nekoga mlađeg ko se trudi. Mihajlo se osim muzike bavi novinarstvom, voli umjetnost, koncerte i posjećuje redovno izložbe. Upravo zahvaljujući toj ljubavi koju, kako priča Čejić, nema dovoljno, ni u muzici ni u životu, želi da svojom pjesmom to pokuša da promijeni. Njegova najveća ljubav, kako kaže, je upravo muzika. Ljubav prema muzici je krenula već negdje od mog djetinjstva, jer ja sam kao dijete konstantno slušao muziku, ja sam prosto bio dijete koje ukoliko želite da ga kaznite, zabranite mu slušanje muzike, ukoliko želite da ga smirite, uspavate, pustite u muziku, tako da negdje muzika se tu uvijek provlačila od djetinjstva, pa evo, Bogu hvala da dan danas je ovo 25 godina. Mihajlo Đejić je dokaz da se sa upornošću, hrabrošću i velikom motivacijom može sve prebroditi. Zato Mihajlova priča može biti velika inspiracija za sve generacije. Korak po korak dolazim da te od zime zaštitim, u ime vječne ljubavi, da te jako zagrlim, još samo malo strpi se i bit ću vječno kraj tebe.